Welcome back to my second channel Gani Vlog. Hailstorm. Ahi maghori upai gol. Hailstorm. Kali khana kuari ekdom mane hailstorm. Iban Michael dam bohudu jal. হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক নিমকি গুণ্ডা বুলি ক'লে কি নিমকি নিমকি মানে আপুনি ভিতৰত বিয়া বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লগত এইবিলাক এইটো হেমন্তহে নিমকি গুণ্ডা মই নহয় মোৰ ভিতৰত যি আছে বাহিৰতো সেইটোৱে আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াহে নিমকিটো মই আজিহে বুজি পাইছোঁ মই নাজানিছিলোঁ তাৰমানে ভিতৰত বিয়া ऊपरत भात। तो दोस्तों अभी मैं अंडा खा रहा हूँ अंडा देख सकते हैं आप लोग ये देखो कितना अंडा खाता हूँ मैं जिबिया जाबाय जादे बेखौबो जा इखौबो नै इखौबो दुन्दियाखौ या अभी हम भी खाएंगे ये देखो ये पहले अंडा खाएंगे उसके बाद ये प्याज उसके बाद ये धनिया पत्ता फिर ये प्याज खाएंगे हम और ये मिर्ची खाएंगे और फिर अंडा खाएंगे अंडा मजा आ रहा है यार Desa untuk hangat sade sado